अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर मैं कहूँ कि इस सूरत के सुनने से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं तो मेरा कहना गलत नहीं होगा। कितना अच्छा होगा, आपको कुछ पढ़ना भी नहीं होगा और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आप अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम समझेंगे आप बड़े ही खुशनसीब इंसान हैं। अगर इस वीडियो को अधूरा में छोड़कर चले जाते हैं तो हम समझेंगे कि आप बड़ी ही बदनसीब इंसान हैं। चलते हैं वीडियो के जानिब। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में माशाअल्लाह लिखिए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलते हैं वीडियो के तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून, क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युन्क़िज़ून, इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून, या हसरतन अलल इबादि मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, व आयतुन लहुम अल अर्ज़ुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फ़मिन्हु यअकुलून, वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून,
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيئا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يوسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييها العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिर लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. इस वीडियो को रोज़ाना सुने और उसके बाद नमाज़ों की पाबंदी करें और नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ बुलंद आवाज़ से दुकान और मकान में इस आवाज़ को इस सूरा को बारहा सुनते रहें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी पहले से तब्दील हो जाएगी। अगर बीमार हैं शिफा में मुबद्दल हो जाएगा, गरीब है तो अमीर की तरफ, पैसे नहीं बचते तो बरकत होना शुरू हो जाएगा। कुरान पाक में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, अगर यकीन के साथ सुना जाए, जिस नीयत के साथ सुना जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत में कामयाब अता फ़रमाते हैं, उनके दुआओं को कबूल अता फ़रमाते हैं। और अल्लाह पाक उस कुरान के बदौलत दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह कामयाब व कामरान नसीब फ़रमाते हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تمام مومن مومنات جو میری اس ویڈیو کو دیکھے سنیں، اے اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان کے تمام مرحومین کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے دکان اور مکان کو نظر بد سے حفاظت عطا فرما، اے اللہ اس سورہ کے برکت سے لاکھوں لوگوں کے لاکھوں بگڑے کام بن جاوے۔ قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو سن کر پھر ایسی دولت آئے گی کہ آپ کو بھی آپ کی آنکھوں میں یہ یقین نہیں ہوگی اتنی دولت میرے گھر میں۔ اگر آپ کروڑ مانگو گے تو بھی مل جائے گا۔ آپ دکان میں اور کاروبار میں اس کو چلائیں اور سنیں۔ عزیز دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ آپ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔